प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ ధర్మపత్ని పేరు, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి వినించవలసినది. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पावन पवित्र दिव्यतम कल्याण यानी कि उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म हैं. कलयुग में हम सब जीवों को तारने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए वे वैकुंठ से अवतरित हुए हैं. अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला में उनके प्रथम चरण पड़े और वह क्षेत्र धन्य हो गया. कलयुग में प्रारंभ में ही उनका प्रादुर्भाव हो गया, वे स्वयं आ गए, जबकि अन्य अवतार युगांत में आए थे. भगवान कृष्ण भी द्वापर के अंत में आए और महाभारत आदि करवा करके दुर्जनों का नाश करवाया, सज्जनों की रक्षा की एवं भगवान कृष्ण के साथ ही द्वापर युग भी समाप्त हो गया. उसी प्रकार राम के साथ भी त्रेता युग समाप्त हुआ. सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ली और युगांत हो गया. लेकिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग के प्रारंभ में ही आ गए हैं. कलयुग को 4,36,000 करीब वर्ष का माना जा रहा है.
इसमें अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही हुए हैं। अनुराधान हविषा वर्तयन्तः सदञ्जीवेम शरदस्य वीराः इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु निरुपमकुन सिन्धुरस्य लक्ष्मी समेतो निकलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरण समर्थ्यासक्त भक्तौ गरक्षे निवसतु हृदये मे स्वाङ्कृभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदनं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्गृकं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीमृतजोर्बोधे ध्रुवाणी धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणबाधनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे ऊर्ध्वस्यामोर्धयस्तोदरार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं प्राणानायं च ओम भूः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजन्मिष्टा जामस्यां स्मदितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षयनाराधनं करिष्ये तथा कृष्णाराधनं करिष्ये दानादत्तमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोमृगण्डं प्रतिपादिष्ये ऋणदत्ताकुं सुचरकुं सुधर्म इदमापश्यमाचिवतमाज्ञान्ताज्ञान्ततमाचमा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्य मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशा वितताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदो विष्णे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओं भू वरुणभावाहजामि प्रचेतसभावाहजामि भावाहजामि यादस्मृति भावाहजामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु वोमाग्नेजो यस्माद्वदामहे त्वा विश्वे जदात्मन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्तनिदान्तदातु पद्माकारमण्डले वों विश्वक्षणमावाहजामि शान्तमावाहजामि अरमावाहजामि अमितमावाहजामि नित्यानपायनमावाहजामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहजामि वामे जिगामावाहजामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः सूत्रवत्यै नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्भ्यः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम यन्तकोराणि श्याम यन्तपापानि श्याम यन्त्वा गीतयः वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तकोराणि श्याम यन्तपापानि श्याम यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तकोराणि श्याम यन्तपापानि श्याम यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यतो विट्टर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टर्वचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य यज्ञस्य तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौरयः दिवेव चक्षुरा तद्विप्रासो विपञ्चमोच कृमागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षपर्यदित्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनोभिर्विषयमधिगतं जदायुः शतमिन्नु शरदोऽन्तदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूना पुत्रसोऽयत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्ने निषदा इत्यन्तोः अतिथिर्झोरितिरन्तरिक्षं मतिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन
अतिथिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपजुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणायाम स्याम स्मृतितो श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं पुण्यादृष्टिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुद्युता वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः या भोजष्ठामजोपभ स्थानवोर्चेददातना महेरनाय चक्षुषे योवस्य वदमोरदस्तस्य पादयते अनः उषधेरव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजत्तक्षजाय सन्वद आपो जनगदा जनः दिविश्रेष्मान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्यात् सम्भव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तुमा देव जनाः पुनन्तु मनवोदिज पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमट्टषि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यान्ते वसवितः पवित्रेण धवेन च यः पावमानीरद्येति ऋषिभिः संवृतकुम्रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं दर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तयनीः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो ऋषः ब्राह्मणेष्वमृतको हितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन दहत्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्रो स्वतोद्यामकं जरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनादो सोमस्वस्यावरणस्मीत्य यमो राजा प्रभिनापि पुनादुमा जातवेदा मूर्छयन्त्या पुनादो तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्द्यगातुपेक्षितं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यान्ति देवार्त्मजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समाजाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति सुगृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति श्यापवोषधजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजजानि हिस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः हृते न्यूनं प्रदन्नो जुजस्वा सन्नये द्विपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विसन्ने सकासुसे वयेति नः। वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार विकनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति तिरुमला के पावन पर्वत पर अनुपालित की जाती है। हर तीर्थ हर आलय का अलग अलग अपना अपना विधान होता है पूजा का। तिरुमला के इस तीर्थ में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह दो जगन्माताओं श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न किया जाता है। इसका सीधा प्रसारण आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जा रहा है। इस दुर्लभ दर्शन का लाभ उठाएं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करें और इस
त्रिगुणात्मकी माया वाले प्रकृति में पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनह सुख दुखों के मध्य झूलने वाला जो जन्म जन्म का चक्कर है, इससे मुक्त हो जाएं। भगवान हमें मुक्त करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। यद्यपि भगवान तो कण कण में विराजमान है, पूरे संसार में ऐसा कोई परमाणु नहीं जहाँ भगवान नहीं है। ईश्वर सर्वव्याप्त, सर्वसमर्थ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है भगवान। इसलिए भगवान के साकार रूप में यहाँ पर अर्चा मूर्ति के रूप में अवतरित भगवान स्वयंभू हैं। इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं, भगवान स्वयं ही प्रकटित हैं यहाँ पर। और इस पवित्र तिरुमला क्षेत्र को पवित्र करते हुए भगवान ने यहाँ पर अपने कृपा की वृष्टि कर दी है। जो पुण्यात्मा हैं, जिनके जन्मों के संचित फलों का पुण्य पूर्ण हुआ, वे यहाँ पहुँच जाते हैं। इस तिरुमला के पावन पर्वत पर आकर के धन्य हो जाते हैं लोग। भगवान का यह अत्यधिक पुण्यमय क्षेत्र संसार का भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं महिमामय सिद्धि क्षेत्र माना जाता है तिरुमला। करोड़ों भक्तगण यहाँ पर आते हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। इस तिरुमला पर्वत में भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शनों का इसलिए इतना महत्व है। स्वयं मृतज्ञे मृतजय मुराजा ओम भू शेषमावाहजामि नागराजमावाहजामि तत्तिरुषमावाहजामि अनन्तमावाहजामि शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम स्वस्ति नो ओम इमेदामश्विना भगस्वस्ति देव्यति नर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातु नः स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुरुपब्रमामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्याशो बन्धुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावद्ब्रुवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति भद्रे रेवती स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्तेनन्त्राक्तमरट्टनेमिर्महद्भूतं वाक्यसन्देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवं शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर अब भगवान को वर रूप में रक्षा बंधनम उनके दाएं हाथ में बांधा जाएगा और दोनों माताओं श्रीदेवी एवं भूदेवी को उनके बाएं हाथों में रक्षा बंधनम बांधा जाएगा। इस वैदिक विवाह में भगवान को वर रूप में और माताओं को वधुओं के रूप में पूजित किया जाता है। और जिस प्रकार से अर्चक स्वामी ने प्रारंभ में ही हमें यह संकल्पित करवाया कि हे भगवान, हम आपके इस कल्याणोत्सव का हम इसलिए आनंदित होकर मना रहे हैं जिससे कि लोक का कल्याण हो, इस संसार का कल्याण हो। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। सब कुछ ईश्वर ही है, भगवान सर्वव्याप्त है। हम तो भटकते हुए आत्मा हैं।
अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण करते रहे, अनेकों रिश्तेदार बनाए हमने, अनेकों माता पिता हमारे बनते रहे। हम कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी कीट पतंग, कभी कभी अधम योनियों में, कभी कभी उच्च योनियों में भी गए, क्योंकि अनादिकाल से हम आत्मा के रूप में मायाधीन होकर भगवान से विमुख होते रहे हैं। इस ब्रह्मांड की रचना में महामुनियों, श्रुतियों, स्मृतियों का जो विश्लेषण है वह इस प्रकार है कि ब्रह्म, जीव, माया, तीन तत्व यहाँ पर हैं, चौथा कोई तत्व नहीं है। ये देखिए, ये रक्षाबंधनम भगवान के दाएं हाथ में श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है अभी संसार का, यह तिरुमला का। अब अर्चक स्वामी दो और रक्षाबंधनम को लेकर के माताओं के समक्ष गए हैं। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं, प्रथम माता, प्रथम वधू के रूप में महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी एवं धरती माता हमारी भूदेवी, ये दोनों अभी वधुओं के रूप में। माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित है माता, और माता भूदेवी कश्यप गोत्र में। ये रक्षाबंधनम माता श्रीदेवी को बांधा जा रहा है, महालक्ष्मी की अवतार। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में प्रथम वधू के रूप में उनका विवाह भगवान परमपिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ प्रथम वधू के रूप में। द्वितीय वधू मातेश्वरी हमारी धरती माता हैं भूदेवी, कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं भूदेवी। उन्हें यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद का तिरुमला में होने वाला यह नित्य कल्याण, समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंदोत्सव है। संपंगी प्रदक्षिणा में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप में पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का भूदेवी श्रीदेवी के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। अब अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधन माना जा रहा है, जिससे कि वे इस पवित्रतम कल्याण का, जगत पिता का जगन माताओं के साथ जो विवाह है, इसे निर्बाध गति से बाधा रहित होकर के संपन्न कर सकें। अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाते हुए और अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य होगा। भगवान अग्निदेव को प्रतिष्ठित करके उनको साक्षी बनाकर भगवान परमपिता का विवाह संपन्न प्राणानाम स्वदिदोषे श्रीवादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्वाङ्गोपासनाख्यो आगारकर्म करिष्ये एतोन्निर्ज्ञालयं प्रोक्ष एतोन्मित्रं स्तमां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वा ममक्तु इन्द्रशुद्धान् आगिशुद्धशुद्धाभिरोधिभिः मयि देवान् द्रवणमायि जनता मय्यासेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारान्तपूर्वे निट्टास्याम तनुवास्मेराः उत्तर्यमानमस्यामेत्यमात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथमे तन्नो शादा पृथमे दोकशादा कोदश्चतनेन सौम्या कृणुद्वगं रतना होतु विपुंसते तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि
रेगा गायत्र्याः प्रोक्ष्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हिन्ददग्निनिश्यते अग्निमस्वस्तादिति हव्यकं समीगर्भादिनयन्योमयोः वृतप्रदेको वृतजोनिरग्ने वृतसमिद्यो वृतमस्यान्नं वृतब्रह्मस्मात् वृतं ब्रह्मन् सरजा यक्षदेवान् आयुर्दाग्ने हविषाजुषान् वृतप्रदेको वृतजोनिरेदे कृतं वेत्वं मदगारगव्यं विदेव पुत्रमविरक्तदागमं वितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुभ ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतः वेन आवह समुद्यया उपमाश्रमिट्ट सदस्तजोनिमतदश्च विमः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सुपेयं पतुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताव्रतगत्वन्नागत्सपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताव्रतगत्वन्नागत्सपृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोसि प्राच्यां विष्णोस्तोपोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि दारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेश्यमजमानवाचं यच्च सोम प्रणेश्यमजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवताव्रतगत्वन्नागत्सपृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सप्रदां यत्र लोक तत्रैवज्ञं यजमानं देहि ओं प्राणाय कोपो जनत्कु समो जनत्कु सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणमणदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन दक्षिणमणदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि पितृमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासृज्ञमावाहयामि यज्ञदेवविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्याकुष्टनिर्वपामि प्रजापतिजुष्टनिर्वपामि वसुभ्योजुष्टनिर्वपामि वरुभ्योजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि अश्विभ्याकुष्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवता सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासृज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्योजुष्टं निर्वपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चरन्त प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिति स्वाहा अमृतुणमसि वा ऋणमसि अन्तरितकं रक्ष अंतरित आराधय प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधय चिक्पति स्वापणात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापणात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापणात् तच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलशं पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्न्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः
इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निरुतंगे नमः, वरुणाय नमः, वाजवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, अग्नये नमः, जातवेदसे नमः, सहोदसे नमः, अजराप्वे नमः, विसर्पणे नमः, अग्निपुरुषाय नमः, अदितेन मन्यस्म, अनुमतेन मन्यस्म, सरस्वतेन मन्यस्म, देवसवितप्रसुभ ब्रह्मन् सोत्तमादास्मा आदस्मा समेत जस्वाहा आकार मुहूर्तत्स मुहूर्तोस्तु परिणीं स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्ने अंतम प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशान अंतम इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपाचरज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुञ्जायत्वा भूयित्वा याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासामीः प्राणानायामस्यां सुपतिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम अतो देवाय वैष्णवं होष्ये अदितेन मन्यस्म नमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवसवितप्रसुभ ओं मतो देवावन्दनो यदो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेवतं समो नमस्य पागुं त्रये स्वाहा त्रीणि पदां चक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणि विस्कतगतो व्रतानि विस्पसे इन्द्रस्य युद्धसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा विस्कन्दशौर्यः दिवेव दक्षिणादिदग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चभोजा कृपागुं सस्यमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवित प्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే
లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటు లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరయరే పూల దండలు తీసి పూలియరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకు ఒకరొకరు అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్య ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామ్యేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహోదవ్యక్తాఖ్య సప్త వృణైలావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాముదో భాగే మహానానాయమానస్య ఫణిరాజ చచేటస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సుందుమతే గంధవత్తలకావతే యశోవతే త్వట్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతు వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలగితే లవనేక్షురాసర్భిర్దక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సత్వద్వేపద్వీపితే మాహేంద్రమలయముదృక్షదింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికం పురుష హరిలావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవృషానాం మధ్యే వరదవర్షే వరదఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాషట్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః పరార్తికజీవనో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్తే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమేహని ద్వితీయాజామే ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాదాది సమస్త దురితక్షయార్థం తతపూర్వేషాం తథాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభే భాగలోకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమే చత్రగస్య పాదిభిః కోటి చాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రకన్యాదాన ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణక గాంభీర్యస్య
दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रगदा पद्मांकित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैगानस भगवस्य मार्गेण आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परविदव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योः अन्तर्यामी अवतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसाद उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाकाद्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्योनोप्नुवान और्वेन्द्र पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पाधारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सरत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पाधारविन्दा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्ने कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्या कनक संपन्न कनकाभरणैर्युतां दास्यामष्टवेदभ्यं ब्रह्मलोकजकेशयेत् कन्यास्फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये पुष्पम्बरा सर्वभूतसाक्षिण्यत् सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह कल्याणोत्सव अब मंगल सूत्रों के प्रक्षालन का पवित्र समय, जगन माताओं को धारण किए करवाए जाने वाला ये मंगल सूत्र प्रक्षालित किया जा रहा है उन जलों में जिन जलों को वरुण देवता की अभ्यर्थना करके यहाँ पर आह्वान किया गया है। समस्त पवित्र नदियों के जल को इस रजत पात्र में अर्चक स्वामियों ने मंत्रोच्चारण के द्वारा आह्वान किया। उन पवित्र जलों से भगवान की सेवा की जा रही है। भगवान सदैव कृपा करते रहते हैं हम पर, जिससे कि हम इस अनादिकाल से भटकते हुए इस माया से मुक्त हो सके। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में अनंत योनियों में प्रवेश करते हुए नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं। ये अपने कर्मों का ही फल है। कर्म बंधन का सिद्धांत जिस प्रकार से हमारे सत्य सनातन धर्म में कर्म फल
कर्म सिद्धांत के अनुसार ही यह जीवन चक्र चलता रहता है। हम जिस प्रकार के संचित कर्म हमारे हैं वही प्रारब्ध बनता है। अनादिकाल से अनंत जन्मों में हमने अनंत पाप भी किए, अनंत पुण्य भी किए, अनंत योनियों में गए। जितने भी हमारे कर्म हैं, पाप पुण्य, उनका पूरा लेखा जोखा परमपिता के पास, वे स्वयं ही इसके गवाह भी हैं, स्वयं ही न्यायाधीश भी हैं, स्वयं ही निर्णय देते हैं कि किसे किस योनि में डालना है। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनका न्याय सर्वोपरि है और जो भी हमने कर्म किया है उसके अनुसार ही हमें योनियां मिलती हैं, हमारे जीवन में घटित घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन कर्म को उन्होंने हमें प्रदान किया है, कर्म हमें करना है। मन एवं बुद्धि उन्होंने प्रदान की है और शरीर भी उन्होंने दिया है। माँ के पेट में शरीर देने वाले तो भगवान ही है। माता पिता के संयोग से छोटे से कण से एक पूरा शरीर विकसित हो जाता है 9 महीने में माँ के गर्भ में। ये सब भगवान की लीला नहीं तो क्या है। अनेक योनियों में जीवों को, कोई अंडे से पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में पैदा हो रहा है, कोई इस प्रकार से भगवान का यह बड़ा ही विचित्र एवं न समझ में आने वाला जो संसार है, यह सृष्टि है, यह किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान अगम्य है, उन्हें कोई नहीं जान सकता। उनकी लीला अपरंपार मानी जाती है भगवान की। इसलिए उस परमपिता के समक्ष हमें समर्पित ही होना होगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनको समझ पाना असंभव है। वे माया के अधिपति हैं। ये पूरा जो संसार है, ये पूरी योनियां जो है, हम सब के जन्म जन्मांतर के जो चक्र हैं, वे भगवान के आदेश से ही चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, भक्ति करके हम सब न समझने में आने वाले भयावह माया से दूर हो सकते हैं। गीता में केवल एक ही जगह भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सशस्वाछांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहा न मे भक्तः प्रणश्यति। वह भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। सदा रहने वाली। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। देवी ह्वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामयं तं तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है, इसे कोई पार नहीं। प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता मंत्रयो वेदा अन्वरुध्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नानि सुभगे वञ्जीव शरदां सदा श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता मंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नानि सुभगे वञ्जीव शरदां सदा भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्।
కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయునాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొరయుని నిట్టూరు పులపిసరుచును గోపాసనాఖ్యో లాజహోమం కృష్ణే అదితేన మన్యస్మాన్ మదేన మన్యస్మాన్ సరస్వతేన మన్యస్మాన్ దేవదవిద ప్రసుభ హిమాలయాచారమిత్యభికార్య ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్వమ యుభ్యంత సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమన్యదా యన్నాతృపప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతి దీర్ఘాజురస్త్వమేవ ధరేదంతా జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్వమ తుభ్యంత సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమన్యదా యన్నాతృపప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్త్వమేవ ధరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్వమ తుభ్యంత సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమన్యదా యన్నాతృపప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్త్వమేవ ధరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భువస్వాహా దిదేవమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాం జామస్యాం జ్యోతిరు శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకన్మాగుపాసనాఖ్యో సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదవిష్ణుం హోష్య దిదేన మన్యస్మాన్ మదేన మన్యస్మాన్ సరస్వతేన మన్యస్మాన్ దేవదవిద ప్రసుభ ఓం మదో దేవావంతనోయుధో విట్రవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్మాహ ఇదం విట్రవిచక్రమే త్రైధానతదేపదం సమోరమస్య భాగం శ్రే స్మాహ త్రైణ పదావిచక్రమే విట్రగోపాదాబ్జః తదో ధర్మాణి దారయన్ స్మాహ విష్ణోకర్మస్కదగదో వృతాపస్పదే ఇంద్రజయజసకా స్మాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం దదావిష్కంద శౌరయః దివే వదక్షరాదగ్గు స్మాహ తద్విప్రాసో పంచమో జాగ్వాగం తస్కమిందదే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గు స్మాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ హరితేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాం యావస్యాం స్మృతదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగోపాసనాఖ్యో ఉపరిట్టాదంతో హోమం కృష్యేతి తేన మన్యస్మ హనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవదవిద ప్రసుభ ఇదస్సకరమనోత్వనేరిచం విద్వాన్యో మహాకరం అగ్నిచట్విటకుట్ విద్వాంతర్వగ్గుసకరం కరోతు స్వాహ అగ్నయే చటుకృతావతేన కామానాకుంచమతే త్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నినాదాయ స్వాహ అగ్నేనపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమముష్మై స్వాహ అగ్నయే చటుకృతే స్వాహ వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ యన్మ ఆత్మాభో దగ్నిస్తత్ పునరాగా జాతవేదాంచరుణి స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురజాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతి
पुनर्मे स्वमायमान चक्रादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसरणनिष्टेभ्य स्वाहा वेशृत्यै स्वाहा दुष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदोषि दिशेमहि स्वाहा समदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देह मृत्योर्मोभाय स्वाहा सोमस्य देह चित्तमेवाय स्वाहा वाजोर्देमहि प्राणान्मेवाय स्वाहा ब्रह्मणोदेमहि बुद्धिमेवाय स्वाहा सप्तदयज्ञे सविदे सप्तजिह्वा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रात् तदात्मायदं तदप्तयोनिरात्मन स्वाहा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा ज्योर्भुक्तः स्वाग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधवप्त्रसेवजीर्णः स्वाहा उतदान विद्वानट्टु पृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निष्टुप्रदो वेदष्टुप्रदो ज्योष्टुप्रदो पृथिवीष्टुप्रदो ब्रह्माद्यासुप्यन्तान् अतिदेन्वमग्गुस्तान् सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः आवाह्य देवताभ्यो नमः यदा सुखदां प्रवेशां क्षुभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमसि पवित्रमे भोजा स्वाहा सर्वमसि सर्वमे भोजा स्वाहा अक्षतमहित्ये जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणायां उदराजां उदीचां ऊर्ध्वाजां मदराजामार्जयन्त पश्चिमतः परिधिमपनया सर्वान् प्रसमोह्य कृतिं विसृज्याप्तिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति झोते आप्यायन्तामा बभोषतजो मरुतां श्रुतस्वततो नो वृड्डमेन यस्वाहा शुध्यन्तान् देवसदनकुं शुध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्भारतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्यत्रयाजुषं यद्धेवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तत्रयाजुष दीर्घायुत्वाज बलाज सताज स्वतन्त्रवर्चक्षेत्रजाजुष आभोजट्टामजोपभस्तानवोष्णेतदातना महेरनाज चक्षुषे यो वस्य वदमोरदस्तस्य वादगते अनः उषदेरेव मातरः तस्मारङ्गमावभोजस्य क्षजा किजन्वद आपो जनगदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत् कृतन्तु मया देवा परिपूर्णस्वतस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माञ्चमानि वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णाः स्मरणं वदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पादर्घं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखदास्तानं प्रवेशां क्षुभनार्थं क्षेमाय आगमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं वेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय।
भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह होम का यह समापन हो रहा है। पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके भविष्य प्रदान किए गए। ससम्मान विदा किया गया। परमपिता के विवाह में आए हुए सभी देवता अपने अपने हव्य लेकर के विदा हुए। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों जगन्माताओं के गलों में बारी बारी से पहनाया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है वैदिक विवाह में। वैखानस आगमोक्त पद्धति विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित है। इसका अनुपालन इस तिरुमला के पवित्र पावन पर्वत पर किया जाता है। हमारे ये सब अर्चक स्वामी वैखानस के प्रकांड विद्वान हैं। इन लोगों ने अपना जीवन भगवान के सेवा में वैखानस के द्वारा पूजा करते हुए समर्पित किया है अपने जीवन को। इन लोगों ने प्रति कार्यविधि को यथाविधि संपन्न करते हुए हमारे अर्चक स्वामीगण इस पवित्र पावन तिरुमला पर्वत पर प्रथम वधू के गले में पहले पहनाई गई वरमाला द्वितीय वधू माता भूदेवी के गले में यह पुष्पमाला पहना करके अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया। माता प्रथम वधू है श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार और द्वितीय वधू है हमारी धरती माता भूदेवी। अब भगवान के अगल बगल माताओं को लाया जाएगा। विवाह हुआ है आज का। नित्य कल्याण चक्रवर्ती हैं प्रभु। रोज होता है इनका विवाह 12 बजे दोपहर को। देखिए भक्तों के मुखों पर हम आनंद भक्ति श्रद्धा कृतज्ञता के भाव से समर्पण भाव देख रहे हैं। वे अभी सारी सांसारिक कामनाओं को भूल करके अभिभूत हैं भगवान के परम पवित्र विवाह को देख करके। यही अपेक्षा रहती है भगवान को कि सब कुछ भूल जाइए और समर्पित हो जाइए मेरे प्रति। भगवान का कहना है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति यदि आपने देखी हो, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.